बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। मेरा नाम रहमत खान है। मैं गांव शांतिपुर में रहता हूँ। शांतिपुर बहुत बड़ा गांव है जिसके चारों तरफ खूबसूरत वादी फैली हुई है। सरसब्ज और शादाब पहाड़ हैं। कुदरत ने चारों सिमत हरियाली ही हरियाली भर दी है। शांतिपुर गांव इंडिया के दूर दराज के इलाकों में से एक हसीन और खूबसूरत गांव है। यहाँ के बड़े करता धरता लोग हिंदू हैं। गांव में मुसलमानों की भी बहुत ज़्यादा अक्सरियत है, इसीलिए हिंदू और मुसलमान आपस में एक साथ रहते हैं। अपनी पैदाइश के बाद होश संभाला तो अपने गांव के लोगों को हंसते मुस्कुराते, खेलते कूदते, प्यार मोहब्बत से देखा। मैं अपने वालिदैन की सबसे बड़ी औलाद हूँ। मेरे बाद मेरे 2 भाई हैं और हमारी एक छोटी सी बहन बहुत लाडली है। मेरे भाइयों के नाम जासिम और कासिम है। बहन नाजिया है। गांव में कोई कॉलेज नहीं है और स्कूल सिर्फ प्राइमरी तक कायम है। मेरे वालिद मेमार हैं। वो शहर जाकर मजदूरी करते हैं। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं और अपने माँ बाप का बोझ सहार सकूं। मैंने गांव से 5वीं जमात तक तालीम हासिल की। मिडिल पढ़ने के लिए शहर जाने लगा। अब्बा ने मेरे लिए साइकिल खरीदी। गांव का मुखिया यानी करता धरता चौधरी गांव वालों से जो कहता गांव वाले वही करते। चूंकि अब्बू मेमार थे, इसीलिए हमारा घर अब्बू ने पक्की ईंटों से खुद बहुत मोहब्बत और नफासत से बनाया था। ज़मीन बहुत कम थी मगर घर का डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त और इंतहाई तवज्जो से बनाया गया था। इसीलिए हमारा घर इलाके में पक्के घरों में मशहूर था। मैंने मिडिल का इम्तिहान पास ही किया था कि एक मनहूस खबर ने मेरी तालीम को मुझसे छीन लिया। शहर में मेरे अब्बू 2 मंजिला इमारत से नीचे गिर गए। उनकी दोनों टांगें मफलूज हो गईं। जितनी जमा पूंजी अम्मी ने जमा की थी वो अब्बू के इलाज मुआवजे पर खर्च हो गई। गांव में तो ना कोई अस्पताल था और ना ही कोई डॉक्टर। शहर में अब्बू के इलाज पर बहुत खर्च आया। अम्मी ने चौधरी बहादुर खान से कर्ज भी लिया और बदले में अपने सोने के जेवरात दे दिए। घर में 1 महीने में ही फाकों की हालत उतर आई। अम्मी ने मुझे बहुत रोका कि तालीम ना छोड़ूं, मगर मैंने अब्बू की जगह ले ली और मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। मुझे पैसे मिलने लगे और घर की गाड़ी चलने लगी। अब मेरा ख्वाब मेरे बहन भाइयों से वाबस्ता हो गया। मैं उन्हें पढ़ा लिखा कर अपने ख्वाब की ताबीर दूंगा। एक दिन अचानक गांव के चौधरी बहादुर खान ने ऐलान कर दिया कि वह गांव के पहाड़ी इलाके में अपने लिए एक बड़ी हवेली तामीर करवाना चाहता है। गांव के नौजवान मजदूरों के साथ मिलकर मजदूरी कर सकते हैं और उनकी मेहनत के बदले उन्हें बहुत पैसे मिलेंगे। चौधरी बहादुर खान की हवेली तामीर करते करते 5 महीने गुजर गए। हवेली पूरी शान शौकत से तैयार खड़ी थी। अब सिर्फ हवेली का रंग रोगन करवाना बाकी रह गया था। मुझे बहुत अच्छी मजदूरी मिलने लगी और घर में अब फाके खत्म हो चुके थे। पैसे जमा करके अम्मी ने चौधरी से अपने कर्जे का बोझ भी खत्म कर दिया। अब्बू बेसाखियों के सहारे चलने फिरने लगे थे। एक दिन हवेली की 3री मंजिल पर हमें काम करना था। हमें हवेली की छत पर लोहे की ग्रिल लगानी थी। हम काम कर रहे थे कि काले बादल आ गए और पूरे आसमान पर फैल गए। लम्हों में नीला आसमान काले बादलों से भर गया। पूरे गांव पर स्याह माइल अंधेरा फैल गया। हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। सारे मजदूर और ठेकेदार ने काम अधूरा छोड़ा और हवेली की छत से नीचे उतरने लगे। इतने में हवा का एक तेज तरीन तूफान आ गया और मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने ही वाला था कि पांव फिसल जाने की वजह से 3री मंजिल से नीचे गिर गया। गिरने की वजह से मेरी खौफ से जान निकल गई। गिरते हुए मेरी भयानक चीख इतनी जोरदार थी जैसे आसमानी बिजली की खौफनाक आवाज। जब मुझे होश आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी कब्र में हूँ। मेरा मुंह बंधा हुआ था। मेरे चारों जानिब घुप अंधेरा था। पांव के दोनों अंगूठे आपस में कसकर बांध दिए गए थे। हर तरफ काफूर की खुशबू आ रही थी। मैंने पैरों को हरकत दी मगर मेरे पांव हरकत करने से कासिर रहे। अंधेरे में कफन पर छिड़कने वाली खुशबू को महसूस करके मैंने झुरझुरी ली। मेरे हाथ और मेरा जिस्म कफन में लिपटे हुए थे। कफन के खौफ से मेरा पूरा जिस्म पसीने पसीने हो गया। कब्र के नाम से ही शदीद खौफ मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गया। ये क्या? मैं तो जिंदा हूँ, फिर क्यों मुझे दफनाया गया? ओ मेरे खुदा, कहीं मैं कोमे की हालत में तो नहीं चला गया था? और हमारे गांव वाले कोमा क्या जाने कि ये क्या बला होती है? कहीं उन्होंने मुझे मुर्दा तो नहीं समझ लिया?
اور اسی وجہ سے میں آج قبر میں ہوں۔ گاؤں والے تو سارے جٹ ان پڑھ اور جاہل ہیں۔ جب میں تیسری منزل سے گرا تھا تو نیچے پتھروں کے بجائے ریت کے بڑے بڑے ڈھیر لگے تھے، مگر ریت کے ڈھیر میں بڑے بڑے پہاڑی پتھر موجود تھے، جس کی وجہ سے میرے سر پر چوٹ آئی تھی اور شاید میں سر کی چوٹ کی وجہ سے کوما میں چلا گیا تھا۔ مگر گاؤں کے ان پڑھ اور جاہل لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ کر زندہ ہی دفن کر دیا تھا۔ اس گاؤں کے بچے بچپن سے پڑھائی سے دل چراتے تھے، بڑے بھی بچوں کے پڑھانے کے خلاف تھے، اور صرف میں پڑھا لکھا تھا اور میرا ایک دوست ارمان، وہ بھی پڑھا لکھا بندہ تھا۔ قبر کی تاریکی میں میرا دم گھٹنے لگا، خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اگر میں سچ مچ مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ مصیبت کے اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد آنے لگی، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگا۔ خدا، تو پروردگار دو جہاں ہے، میری زندہ سلامت اس قبر سے مجھے نکال دے، میں ساری عمر تیرا فرما بردار بندہ بن کے رہوں گا۔ میں دل ہی دل میں خدا سے غیبی مدد کی درخواست کرنے لگا اور خدا کی طرف سے غیبی مدد کا منتظر تھا۔ اچانک مجھے لگنے لگا کہ کوئی میری قبر کو کھود رہا ہے، اور پھر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ واقعی کوئی میری قبر کو کھود رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قبر سے مٹی ہٹائی گئی، اب کوئی قبر کی سلیبیں ہٹا رہا تھا۔ سلیبیں ہٹانے کے بعد مدھم چاند کی روشنی میں مجھے ایک آدمی اپنے اوپر جھکا ہوا نظر آیا۔ میں نے غور سے اس آدمی کا چہرہ دیکھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرے پڑھے لکھے دوست کا ماموں سجاد تھا۔ سجاد نشہ کرتا تھا، سارا دن دیوانوں کی طرح پھرتا رہتا تھا یا پھر چھوٹی موٹی چوریاں کرتا تھا۔ گاؤں والے اسے سجاد، نشئی، چور، موالی اور طرح طرح کے لقب سے پکارتے تھے، کیونکہ سجاد کا کام ایسا تھا کہ کبھی کسی کے کھیتوں سے سبزیاں چراتا یا پھر باغوں میں پھل، اور اگر موقع ملتا تو وہ گھروں میں سے بھی چوریاں کرتا۔ اور آج مجھے پتا چلا کہ وہ قبرستان میں سے قبروں کو کھود کر مردوں کے کفن اتار کر بیچتا ہے۔ سجاد نے جیسے ہی میرا کفن اتارنا چاہا، میں فوراً اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اٹھ کر بیٹھتے دیکھ کر سجاد خوف سے کانپنے لگا۔ کچھ دیر تک تو جیسے وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر الٹے قدموں بھاگ نکلا۔ میں نے اپنے پاؤں کے دونوں انگوٹھے کپڑے کی پٹی سے آزاد کرائے اور قبر میں کھڑا ہو گیا۔ آدھے چاند کی روشنی میں ہر چیز سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں قبر سے باہر کھڑا تھا۔ سجاد کو بھاگتے ہوئے قبر کے قدمے کی وجہ سے بڑی خطرناک ٹھوکر لگی۔ وہ اوندھے منہ قبر پر گرا۔ اس کی بھیانک چیخ نے ماحول کو مزید وحشت ناک بنا دیا۔ یقیناً اس کا سر پختہ قبر پر لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، ہلکے ہلکے بادل بہت خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ میں سجاد کے پاس پہنچ گیا۔ بہرحال وہ جیسا بھی تھا اس وقت میرے لیے مسیحا تھا، مگر وہ بے ہوش تھا۔ میں سجاد کو ہوش میں لانے والا ہی تھا کہ اچانک سامنے والی قبر میں دراڑ پڑی اور اس قبر میں سے دھواں نکلنے لگا۔ وہ قبر دھماکے سے پھٹ گئی اور پھٹی ہوئی قبر میں سے ایک مردہ ہوا میں اڑتا ہوا برآمد ہوا اور ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ اس مردے کا چہرہ بے حد بھیانک تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ 2 0 پاور کے سرخ بلب جل رہے تھے۔ اس مردے نے میری طرف دیکھ کر قہقہ لگایا اور پھر بولا، لگتا ہے تو بھی میری طرح خونی مردہ ہے۔ اس کو دیکھ کر میں تھر تھر کانپنے لگا اور ہونٹوں پر جیسے قفل لگ گیا۔ نہیں، تو زندہ انسان ہے۔ مردے نے غالباً میری کیفیت سے اندازہ لگایا۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک قہقہ نکلا۔ تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ مردے کے سوال پر میری گردن نفی میں ہل گئی۔ میں ایک ہندو آتما ہوں۔ مجھے مار کر ایک مسلمان نے دفنایا تھا، حالانکہ مردہ ہندوؤں کو چتا پر لٹا کر جلایا جاتا ہے، اسی لیے مجھے مر کر بھی چین نہیں ملا۔ میں آتما بن کر بھٹکنے لگا اور پھر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگا۔ شانتی پور کے مسلمانوں کا جینا میں نے ہی عذاب میں ڈال دیا۔ یہ 20 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے علم کے زور پر مجھے اس قبر میں قید کر دیا۔ میں ہر ماہ ایک رات اس قبر سے نکل سکتا ہوں۔ میرا نام رمیش ہے، مگر میں اس قبرستان سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر میں قبرستان سے باہر جاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ آج بہت عرصے کے بعد میں انسانی خون سے اپنی پیاس بجھاؤں گا۔ میں سالوں سے پیاسا ہوں، تمہارا خون میری پیاس بجھا دے گا۔ وہ خونی مردہ میری طرف بڑھنے لگا کہ اچانک مردے کی نظر سجاد پر پڑی۔ مردہ ایک بار پھر ہنسنے لگا اور بولا، جس رات میں انسانی خون پی جاؤں گا تب میں ہر روز قبر سے نکل سکوں گا اور ساری رات قبرستان میں گھومتا پھروں گا۔ مردہ سجاد کی طرف بڑھا۔ آج تو مزہ آ جائے گا، 2 شکار، وہ بھی برسوں بعد، مردہ کرخت آواز میں بولا، اور میں نے قبرستان سے باہر کی سمت دوڑ لگا دی۔ مردہ ہنستا رہا۔ کچھ دیر کے بعد میں قبرستان سے باہر تھا۔ مردہ اب سجاد کا خون پینے میں مصروف تھا۔ سجاد یقیناً میری جگہ مردے کا شکار بن گیا۔
कब्रिस्तान से निकलकर मैंने अपने सफेद कफन को समेटा और सड़क के किनारे एक बड़े दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। खौफ से मेरा बुरा हाल था। कुछ देर के बाद मुर्दा कब्रिस्तान के किनारे खड़ा था और मेरी तरफ हसरत से देख रहा था। जान बची सो लाखों पाए, ये कहकर मैं उठा और घर की तरफ चलने लगा। सफेद कफन से मुझे वहशत हो रही थी। पूरे गांव में हू का आलम था। अलबत्ता हशरातुल अर्ज़ की आवाज़ें माहौल को बड़ी हद तक खौफनाक बना रही थी। जब मैं गांव में दाखिल हुआ तो 2 कुत्ते मेरी तरफ भौंकते हुए आए। मैंने पत्थर उठाए और पूरी कुव्वत से कुत्तों को दे मारे। आवारागर्द कुत्ते भौंकते हुए भाग गए। अब मैं अपने घर के बिल्कुल सामने खड़ा था। घर वाले सोए हुए थे। रात के 3 बज रहे थे। दरवाज़ा बंद था। मैं दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हो गया। घर में हू का आलम था। सब अपने अपने कमरों में दब के पड़े सो रहे थे। घर वालों की बेनियाजी देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं मरकर दोबारा जी उठा और ये लोग मेरे मरने का मातम भी नहीं कर सके। मुझे शदीद भूख लगी थी। घर वालों से सवाल और जवाब सुबह के लिए छोड़ रखा और किचन में घुस गया। किचन में साग और दाल की पतीली रखी थी। किचन में ही खाना खाया और बिस्तर पर दराज हो गया। मुझे पता तक न चला कि मैं कब नींद की वादी में चला गया। जब अम्मी की नज़र एक कफन पोश पर पड़ी तो अम्मी ने जोरदार चीख मारी। चीख की आवाज़ सुनकर मैं जाग उठा और अम्मी को देखा। अम्मी को देखकर खुशी से मैं फूले न समा रहा था, मगर अम्मी चीखने चिल्लाने लगी, रहमत का भूत, रहमत का भूत। अम्मी, मैं भूत नहीं हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। मैं बदहवासी के आलम में बोला, नहीं, मेरा बेटा तो 2 दिन पहले मर चुका है और तुम मेरे बेटे नहीं हो। मैं अम्मी की तरफ बढ़ने लगा, मगर वो भूत भूत कहकर भाग गई। उनकी चीखों की वजह से अब्बू और बहन भाई भी जाग गए और बरामदे में चीखते चिल्लाती हुई अम्मी के इर्द गिर्द जमा हो गए। क्या बात है, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? अब्बू ने डांटा। देखो देखो नाज़मीना के अब्बा, रहमत का भूत इधर मौजूद है। अम्मी की बात सुनकर मैं सामने आ गया। जब बहन भाइयों ने मुझे कफन में मलबूस देखा तो खौफ से वो भी चीखने चिल्लाने लगे। नाज़मीना तो मुंह छुपाकर कमरे में ही भाग गई। अब्बू बेसाखियों के सहारे खड़े थर्राने लगे। अब्बा जी, मैं जिंदा हूँ, मैंने कहा। तुम कैसे जिंदा हो, जबकि हमने खुद तुम्हें अपने हाथों से कब्र में दफन किया था। आप लोगों ने मुझे कोमा की हालत में दफन किया था। दरअसल मैं कोमा में चला गया था। ये कोमा क्या भला है? मैं कुछ नहीं जानता, तुम अपनी कब्र में वापस चले जाओ, अम्मी ने डरते डरते हुए मुझसे कहा। नहीं, जाओ तुम, हमारा जीना मुहाल न करो। अम्मी, मैं जिंदा इंसान हूँ, मेरी बात का यकीन तो करें। तुम कब्र से बाहर कैसे आए? मेरे भाई जासिम ने मुझसे पूछा। अल्लाह ताला की कुदरत है। दरअसल सज्जाद ने रात को मेरी कब्र खोदी। वो मेरा कफन चुराने आया था, लेकिन नाकाम रहा। नाज़मीना कमरे में चीख कर बोली, अब्बा, ये कब्र से आया है, जरूर ये मरा हुआ है और अब जिंदा बनने का ढोंग कर रहा है। नहीं, मैं जिंदा हूँ। तुम लोगों की नादानी की वजह से मैं मुर्दा होकर कब्र में चला गया था। हमारे पड़ोसियों ने अम्मी की चीखें सुनी। सारा मोहल्ला हमारे घर के बाहर जमा था और ये खबर लम्हों में पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। रहमत का भूत आया है। हमारा घर लम्हों में लोगों से खचाखच भर गया। लोग जब कफन में मुझे देखते तो डर के मारे कांपने लगते। कुछ डरपोक लोग तो भागकर बाहर खड़े हो गए। हिंदू भी आए हुए थे और दूर खड़े होकर आत्मा को भगाने के अश्लोक पढ़े जा रहे थे। गांव वालों को एक आदमी धकेलता हुआ आगे आया। वो बहुत घबराया हुआ था। वो मेरे अब्बू से कहने लगा, खुदा बख्श, किसी ने नशई सज्जाद को बहुत बेदर्दी से मारा है। जिस्म से उसका सारा गोश्त नोच कर खाया है। उसकी लाश कब्रिस्तान के किनारे से मिली है। अचानक सज्जाद के घर वाले और उसका भांजा अरमान रोता धोता हमारे घर आए। अरमान, मेरे दोस्त, शुक्र है तुम आ गए। ये लोग मुझे भूत समझ रहे हैं, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अरमान ने मुझे परे धकेला और चीखा, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुमने मेरे मामू का खून पिया है और उसका गोश्त खाया है, तुम भूत हो। नहीं, उसका खून तो एक हिंदू बदरू रमेश ने पिया है और वही सज्जाद का कातिल है। उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, मगर मैं बच गया। मैंने कहा, यह खुद को बचाने के लिए झूठ झूठ बोल रहा है। अगर इसे मारा नहीं गया तो ये सज्जाद की तरह पूरे गांव का खून पी जाएगा। मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कसम खाने को तैयार हूं। अरमान, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम भी गांव वालों की तरह जाहिल हो गए हो क्या? बकवास बंद करो। और मैं दावे से ये बात कह सकता हूं कि ये चौधरी की हवेली से नहीं गिरा। इसने जानबूझकर खुदकुशी की थी। अभी बदरू बनकर गांव वालों का जीना दोभर कर देगा। इस पर मट्टी का तेल छिड़क कर इसे जिंदा जला दो।
ارمان کی بات سن کر میرے ابو اور گاؤں والے بھی اس کی تائید کرنے لگے۔ البتہ پہلی بار اپنی امی کی آنکھوں میں نے خوف کے سائے دیکھے۔ ارمان کی بات سن کر میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ لوگ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر ایسے بھاگے جیسے میں واقعی میں کوئی عفریت ہوں۔ تمام گاؤں والوں میں افراتفری پھیل چکی تھی۔ میں گھر سے بھاگنے لگا اور جب لوگوں نے دیکھا کہ میں بھاگ رہا ہوں تو میرے پیچھے آنے لگے۔ جب میں قبرستان میں داخل ہو گیا تو گاؤں والے قبرستان میں داخل نہیں ہوئے اور واپس جانے لگے۔ موسم ابر آلود تھا، صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اچانک زور کی بارش شروع ہو گئی۔ گاؤں والے بارش کو دیکھ کر چلے گئے۔ میں قبرستان کے عقبی سمت سے نکل گیا۔ مجھے گاؤں والوں کی سوچ پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ مجھے زندہ سلامت جلانے پر تلے ہوئے تھے اور ارمان پر تو مجھے دل سے غصہ تھا۔ چونکہ ہمارا گاؤں ہندوؤں پر مشتمل تھا، اسی لیے میں قبرستان سے تھوڑی دوری پر ایک مندر میں چلا گیا۔ یہ مندر بہت پرانا تھا اور ہندوؤں نے اس میں آنا جانا چھوڑ رکھا تھا۔ دراصل ہندوؤں نے اسے قبرستان کی طرح آسیب زدہ مشہور کر دیا تھا اور نئی جگہ پر مندر تعمیر کر دیا تھا۔ میں بارش سے بچتا بچاتا مندر میں گھس گیا کہ اچانک مندر کی گھنٹیاں خود بخود بجنے لگیں۔ یہ مندر کئی سالوں سے خالی تھا، ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا، کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کی چھت سلامت تھی اور دیواریں ایسی تھیں جیسے اب گری کہ تب گری۔ میں مکڑیوں کے بے شمار جالوں کو ہٹاتے ہوئے ایک ہال میں پہنچا تو خوف سے حیران رہ گیا۔ اس جگہ ایک سادھو نما آدمی آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور ایک بڑے بھیانک بت کے سامنے جاپ کر رہا تھا۔ بت کی سرخ لمبی زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی اور اس کے کئی ہاتھ تھے۔ سادھو کے جسم پر صرف لنگوٹ تھا، اس کا پورا جسم برہنہ تھا، ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے نہایا نہیں ہے۔ سادھو نے مجھے دیکھ کر ایک قہقہا لگایا۔ بلاخر تم اس مندر میں آ ہی گئے۔ میں 5 سالوں سے تمہارا ہی تو انتظار کر رہا تھا۔ 5 سال میں نے اس مندر میں بھگوان کی تپسیا کی ہے۔ میں صرف اور صرف تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میرا انتظار؟ مگر کیوں؟ اور تم ہو کون؟ اور اس جگہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، میں پنڈت شیام مکھرجی ہوں۔ اب تم پوچھ ہی رہے ہو تو میں تمہیں ساری بات بتا دوں، کیونکہ مرنے والے کی آخری اچھا ضرور پوری کرنی چاہیے۔ میں پنڈت شیام ہوں۔ 5 سال قبل میرے بڑے مہمان گیان اور میرے قابل فخر گرو کرشن کمار نے بتایا تھا کہ اگر تم 5 سال تک جاپ کر لو تو اس جاپ کے آخری دنوں میں ایک ملیچ یہاں پر آئے گا۔ وہ ملیچ نوجوان ہوگا اور اس کا نام رحمت ہوگا۔ وہ سفید کفن پہن کر آئے گا، وہ قبر میں سے نکل کر آئے گا۔ کوئی کفن چور اس کا کفن چرانے کے غرض سے قبر کھودے گا اور وہ نوجوان قبر میں سے نکل جائے گا۔ اسے دیکھ کر کفن چور بھاگ جائے گا اور وہ کفن میں ملبوس نوجوان یہاں پر آ جائے گا۔ گرو نے یہ بھی کہا تھا کہ تم نے اس نوجوان کا کفن حاصل کرنا ہے۔ چاند کی 20ویں رات کفن کو جلا کر راکھ کرنا ہوگا اور اس راکھ میں سے تھوڑی راکھ سے دائرہ بنا لینا اور باقی راکھ کو نوجوان کے خون میں شامل کر کے وہ خون اور راکھ اپنے پورے بدن پر مل لینا اور اس نوجوان کا تھوڑا گوشت کھا لینا۔ اس طرح کر کے تمہارا عمل مکمل ہو جائے گا اور تم میں بہت شکتی آ جائے گی۔ تمہیں واپس جوانی مل جائے گی۔ تم مہان شکتیشالی ہو جاؤ گے۔ تم اپنی زبان سے جو نکالو گے وہ ہو کر رہے گا۔ آج چاند کی 16ویں رات ہے۔ اب صرف 4 دن باقی ہیں تمہیں مارنے کے لیے۔ اس کے بعد صرف میرا راج ہوگا۔ یہ بول کر سادھو نے پھر قہقہا لگایا۔ اس سادھو کے خطرناک ارادے سن کر میں کانپ اٹھا اور واپس بھاگنے کے لیے مڑا۔ خبردار، جو بھاگنے کا خیال بھی تمہارے دل میں آیا۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر مجھ پر پھونکا تو میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں برہنہ تھا اور مندر کے تہہ خانے میں رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ سادھو نے میرے کفن کو اتارا تھا اور مجھے اپنے عمل کی بھینٹ کے لیے مندر میں مقید کر دیا تھا۔ 2 دن گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں سادھو مجھ پر منتر پڑھ کر پھونکتا رہا۔ صرف کھانے کے وقت مجھے آزاد کرتا اور جب میں کھانا کھا لیتا تب خود بخود رسیوں میں جکڑ کر قید ہو جاتا۔ تیسرے دن اچانک تہہ خانے کے بوسیدہ سیڑھیوں سے کوئی نیچے اترا۔ میں سمجھا کہ سادھو سیڑھی سے اتر رہا ہے، مگر وہ تو کوئی اور تھا۔ پھر اس کا چہرہ مجھ پر آشکار ہوا۔ وہ میرا دوست ارمان تھا۔ ارمان تم؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں رحمت، میں ہوں تمہارا دوست ارمان۔ مگر ارمان، اس دن تو تم بہت غصے میں تھے، کہیں مجھ سے انتقام لینے تو نہیں آئے؟ میرے ذہن میں فوری طور پر وجوہات سامنے آئے۔ وہ میں نے کہہ دی، ارے نہیں رحمت، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں اور اس سادھو کو جہنم واصل کرنے آیا ہوں۔ رحمت، اب تم فکر نہ کرو، میں ساری حقیقت جان چکا ہوں۔ وہ بولا، کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ دراصل جس دن تم گاؤں والوں سے جان بچا کر بھاگے
उस दिन मेरे छोटे भाई नुमान के जिस्म पर बेशुमार छाले पड़ गए। हमने उसे डॉक्टर को दिखाया मगर कोई अफाका नहीं हो रहा था और उसके जिस्म पर छाले मजीद बढ़ते जा रहे थे। किसी ने हमें आरामपुर वाले गांव का पता दिया। वहां पर बाबा शरीफुद्दीन रिहाइश इख्तियार किए हुए थे। बाबा जी को अल्लाह ने नूरी इल्म से नवाजा है। अल्लाह ने उनकी शोहरत 7 गांव तक फैलाई है। मैं भाई की बीमारी की वजह से दूसरे दिन शाम के वक्त बाबा जी के आस्थाने पर चला गया और बाबा जी से बीमारी की वजह दरियाफ्त की और साथ जिक्र भी किया। बाबा जी ने मुझे एक बोतल पानी की दी और कहा कि एक बाल्टी में ये पानी उंडेल दो और अपने भाई को इस पानी से नहाने का कहो, इंशाअल्लाह अफाका होगा। मैं खुशी खुशी बाबा जी के आस्थाने से निकल आया। रात की तारीकी हर सू फैली हुई थी। गांव के करीब पहुंचकर मैंने शॉर्टकट के तौर पर कब्रिस्तान का रास्ता अपनाया। जो ही मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, अचानक एक कब्र से रोशनी निकली। वो सुर्ख रंग की रोशनी थी। उस कब्र से एक मुर्दा बरामद हुआ और मुझे देखकर हंसने लगा। पहले तो मैं थर थर कांपने लगा। वो शिकार शिकार कहकर मेरी तरफ बढ़ा। जो ही मेरे करीब पहुंचा तो अचानक मैंने दम किया वो पानी उस मुर्दे पर फेंक दिया तो वो मुर्दा भयानक चीखों के साथ जहन्नम वासिल हो गया। उसके वजूद में आग लग चुकी थी। मैं दोबारा बाबा शरीफुद्दीन की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर मैं सख्त बुखार में फनक रहा था। बाबा जी ने मेरे माथे पर हाथ फेर कर कुछ पढ़ा तो मेरा बुखार पल भर में उतर गया और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। बाबा जी को सारी बात बताई और साथ में तुम्हारा किस्सा भी सुनाया। बाबा जी ने अपने इल्म के जोर पर मुझे सारी हकीकत बताई और ये भी बताया कि तुम्हारा दोस्त रहमत एक शैतान के कब्जे में है। तुम जाओ और अपने दोस्त की मदद करो। इसी तरह मैं तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। अरमान ने मुझे रस्सियों से आज़ाद किया और मंदिर के फर्श पर बिठा दिया। मैं हैरत से अरमान से पूछने लगा, तुम उस शैतान साधु को कैसे मारोगे? वो तो बहुत ही ताकतवर है। अरमान ने मेरी आंखों के सामने वो बोतल लहराई और बोला, ये दम किया हुआ सारा पानी काम करेगा। अच्छा अरमान, तुम जब इस मंदिर में आए तो क्या इस बदबख्त साधु ने तुम्हें देखा नहीं था? मैंने पूछा। नहीं, वो यकीनन किसी काम से बाहर निकला हुआ है। अरमान ने कहा, आओ तुम्हारे कफन को ढूंढते हैं। मेरे कफन को? मगर हम कफन का क्या करेंगे? मैंने पूछा। दरअसल मैं कफन पर यह दम किया हुआ पानी डाल दूंगा और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हें दोबारा तहखाने में कैद कर दूंगा। जब 2 दिन बाद साधु कफन को आग लगाकर राख करेगा तो उस बाबरकत पानी की वजह से वो साधु खुद ब खुद जलकर राख हो जाएगा। अरमान का मंसूबा सुनकर मैं अश कर उठा और उसके साथ कफन ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद हमें वो कफन मिल गया। अरमान ने दम किए हुए पानी से कफन को भिगोया और मुझे दोबारा रस्सियों में जकड़कर घर चला गया। जाते वक्त उसने मुझे ढेर सारी तसल्ली भी दी। वाकई 2 दिन गुजर गए। साधु श्याम आज बहुत खुश था। उसके अमल का आज आखिरी लम्हा था और उसने अपनी दानिश में अपना अमल निहायत कामयाबी से मुकम्मल किया था। वो अपनी मिलने वाली कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर के बाद साधु ने मेरे सामने कफन को आग लगा डाली। कफन को जलता देखकर वो कहकहे लगाने लगा, मगर जल्द ही उसके कहकहे हैरत में बदल गए। जब कफन ने मुकम्मल तौर पर आग पकड़ ली तो फिर अचानक एक शोला लपका और साधु के जिस्म से टकराया और साधु के जिस्म ने भी आग पकड़ ली। उसके जिस्म को आग में जलते देखकर मुझे तमानियत हो रही थी। साधु चीख चिल्ला रहा था और आग की वजह से इधर उधर भाग रहा था। ये मौत का रक्स था जो साधु शैतान ने शुरू किया था और धीरे धीरे उस शैतान के साथ ही खत्म हो रहा था। अचानक तहखाने में अरमान दाखिल हुआ। अरमान साधु को जलते देखकर हंसने लगा और उसके हाथों में कपड़े देखकर मैं सुकून का सांस लिया, क्योंकि मैं अभी तक बरहना था। अरमान ने मुझे रस्सियों से आज़ाद कराया और मैंने जल्दी से कपड़े पहन लिए। तन पर कपड़े देखकर दिल को गहरा सुकून मिला। हम दोनों गले मिले और देर तक बेआवाज रोते रहे। साधु जलकर कफन समेत राख हो चुका था और उसकी राख धीरे धीरे उड़ती हुई हवा में तहलील हो गई। हम दोनों हाथों में हाथ डाले खुशी के साथ गांव आ गए। अरमान ने गांव वालों को सारी कहानी सुना दी। उसका भाई नोमान भी अब ठीक हो चुका था। मेरी अम्मी अब्बू ने मुझे गले लगाकर ढेर सारा प्यार किया। मेरे बहन भाइयों ने मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने सबको माफ़ कर दिया। मेरी मंगनी मेरे मामू की बेटी अमरीना से हो गई है। अमरीना को मैं बचपन से चाहता था। बिलाखिर खुदा ने मुझे मेरी सारी खुशियाँ लौटा दी। अरमान से मेरी दोस्ती अब बहुत गहरी हो चुकी है और मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई है। मैं 5 वक्त अल्लाह के आगे झुकता हूँ और उसका शुक्र अदा करता हूँ। मेरी वजह से गांव के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगे हैं। गांव वालों ने तरक्की का राज जान लिया है, क्योंकि तरक्की का राज आला तालीम में है।
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔